କାହିଁକି ସେ ସାଡ୍ ସଙ୍ଗ ଗୁରା ବଜଉଛୁ ଖାଲି? ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ବାସ୍ ଏମିତି। ଆରେ ତୁ ତ କାଲି ମତେ କହିଲୁ କି ତା ଫୋନ୍ ଆଣିବୁ, ତାପରେ ତ କଣ ହେଲା କାହିଁ କିଛି କହିଲୁ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ କଥା ତୁ ଏତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁ ତୁ ତ କେବେ ତୋ କଥା କହିବୁନୁ, ଖାଲି ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନା ରେ? ମୁଁ କଣ କହିବି ଯେ, ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ତୁ ମତେ ଏତେ କଥା କହନି, କହିବୁ ନା କହିବୁନି? କ'ଣ କହିବି? ତତେ ବା କହିଥିଲି, କେତେ ଆଉ କହିବି? ଆରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅଧା ଶୁଣିଛି। ଖାଲି କହିଛି କି ତା ଫୋନ୍ ଆଣିଛି, ତାପରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ତା ସତ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ବାସ୍ ସେଇଠୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମତେ ସେମିତି କହନା, କଣ ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ କହ ମତେ। ହଉ ଶୁଣେ। ଆରେ ମାନେ ଟାଇମ୍ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆ ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ। ବୋଉ କହୁଥିଲା କ'ଣ ବଜାରକୁ ବି ଯିବି। ବେବି ବେବି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଭାଇ? ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ହଁ ବେବି କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଟାଇମ୍ ଆସି 5ଟା ହେଲାଣି, ତୁ ମତେ କହନ୍ତୁନି? ଘରେ ସାଡ଼େ ବୋଉ କହିଥିଲା ବଜାର ଯିବି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଯିବ ଯେ ଅଜା ବଜାରରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତମେ ଯିବ। ଆରେ ନାଇଁ, ଅଜା ଆସିଲେ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି, ବୋଉ ସାଡ଼େ ନହେଲେ ରାଗିବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ, ତୋ ଫୋନ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା। ମାନେ? ଆରେ ମାନେ କି ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ସେ ଦୋକାନୀ ଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ମୁଁ ତୋ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଛି, କାଲି ତୁ ନେଇଯିବୁ, ହବନି? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଯଦି ମନା କରିବି ମତେ ଡାଉଟ୍ କରିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ, ତମ ପାଖରେ ଥାଉ ଫୋନ୍। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି। ଅଜା ଆସିଲେ କହିଦେବୁ ନା? ହଁ କହିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଭାଇ ହେରିକା କିଏ ଫୋନ୍ କରିବେ, ନା ହଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ମନା କରିଦିଏ ତାଙ୍କୁ, ଫୋନ୍ କାହାର ଉଠେଇବେନି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବେବି। ହଁ କହୁନୁ କହ। ହେଲେ କୋଉଠି ହେଲାଣି? ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି? ଆରେ ନା, ଜଷ୍ଟ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ହଁ ଯେ ଶୁଣ, କାହାରି ବି ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ଉଠେଇବନି। ବାବା କି ଭାଇ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବେ, ସେ ଜାଣିବ ଯଦି ଫୋନ୍ ତମେ ନେଇଛ, ମତେ ରାଗିବେ। ଆରେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ହଉ ହଉ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ୍ କରିବ। ହଁ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ୍ କରିବି ଆଉ। ହଁ ଯିବାନ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ମତେ କହ। ତାପରେ ହବ ଆଉ କ'ଣ, ଘରକୁ ଆସିଲି, ବଜାର ଗଲି, ସମୟ ବି ହେଲାନି ଫୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ। ରାତିରେ ଆସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖେ ତ 18ଟା ମିସ୍ କଲ୍, 7ଟା ମେସେଜ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ। ମାନେ କି ସେ ଟୋକା ସବୁବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବାକୁ, ସେ ଟୋକାକୁ କହିଥିଲା କି ସେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ତା ମୋବାଇଲ ସବୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ସେ ଟୋକା ଏଇ ଟାଇମ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? କେମିତି ଜାଣିଲି? ତା ଫୋନ୍ ବା ମୁଁ ଧରିଛି, ତା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ପଢ଼ିପାରିବିନି କି? ଓ ତାପରେ କଣ ହେଲା କହୁନୁ? ତାପରେ ସେ ସବୁ ସତ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ଫୋନ୍ରୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲି ତାକୁ। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି କି ବେବି କେମିତି ଅଛ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା? ତାପରେ ସେ ମୋତେ ମେସେଜ କଲା କି ବେବି କାଲି ଆମେ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛେ ନା? ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲିନି। ଭାବିଲି ଏ ତ ଭାଇ ବୋଲି ବି ଡାକୁଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ପୁଣି? ତାପରେ ସେ ଟୋକା ସହ ରାତି ଯାକ ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲି, ଭାବି କେତେବେଳେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଫୋନ୍ କଲି ତାଙ୍କ ଘର ଫୋନ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି କି ବେବି ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖା ହେଇପାରିବା? ସେ କହିଲା କି ହଁ, ଅଜା ନାହାନ୍ତି, ଆସୁନ। ମୁଁ କହିଲି କି ନା, ଘରେ ନୁହଁ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ସାଥେ ରାଜି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି। ବାସ୍ ସେମିତି ବୁଲୁଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ। ପଚାରିଲି ତାକୁ, କ'ଣ ମାନେ ପଚାରିଲୁ? ପଚାରିଲି କି ବେବି ତୁ କ'ଣ ମତେ କିଛି ଲୁଚଉଛୁ? ତାପରେ ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଶୁଣୁନୁ ଆଗ, କାହିଁ ଭାଣ୍ଡ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଖାଲି କହିଲୁ। ହଁ କହୁନୁ, କହ। ସେ କହିଲା କି ନା, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଲୁଚେଇବି?
तापर जहाँ भी होता किसी मुझे से सब विषय पचारि जिते पचारा भी सी शला मानिलानी। अच्छा तू मत गोटे कथा कह सी तो जदि किए मजाक सेमती तते मेसेज करथिबो। अरे मजा कहीं कौन कर सब मु तो से भाई सेटा क्लीयर हाँपाई मुझे टोका सब भी देखाई जानछ ना। से टोका मत कहे कि भाई मु तार भाई नुहे। मु कहली आउ से बा तुमको भाई बोली लगुच आ भाई नुहे कौन भाई नुहटी। हाँ देख चले यहाँ हूँ ता फोन देख लिखाई अभि भाई तमेटी। से कौच हाँ तो ये तो मो नंबर हेले भाई सी तो मत भल पाँच बाहा बोली भी कही ये सब कौन मुझे पचारि ये सब कथा शुणी पांडा मो मुंड पूरा टीण बोली छोड़ी भाई मत इे कही बाहा बोली ये पुणी गोटे कौन नुआ नाटक ना हौ आ एते सब कीड़ा देखिकी मुझे पचारि भी तापर सी माने मानिबा कथा कौन कि कौन है कौन है कहब कि नहीं। से मते किछि भी कहलानी चुप होगी गला। तोर जीती गला मु हारी गली तू खुशी रे रहिबु बोली मते पादरे देलु लोठेली तू खुशी रे रहिबु बोली मते पादरे देलु लोठेली। माने कह ये सब सत्य बोली मु मानिबी ना मानिबिनी। हाँ तो धीरे धीरे आम कहानी भी चुपचाप रे सरीगला। जीवा बेले सी मत किसी कहबा चाहिला ना गला बेले मु किसी कहि पारली। काहे को किया तूने ऐसा? तेरे को माफ नहीं करेगा अपन कभी। एक जिंदा लाश बन गया अपन तेरे बिना। बस एतिकी ही हेतिला मो जीवन रे मु गोटे जिंस को माने जे निजर भाबिला ताको निजर कर जे गद्दारी कला ता गांडी रे गोइठा मारी साइड कर। अरे मांड ये एमती कौन कहूची मांड पता माने तो परे जाने बोली बहे खोबिबो जाउची सब सत कथा कहि देबी एमिति रे तो से ताको भूली सारची कहिले कौन कहबो देखी कौन कहूची। आउ तो जानछु ना से भाबुतला कि से गला परे मु तापे कांदीबी किंतु से जानिनी कि समुद्र रे राज करला वाला से केबे गोटे माछ पे कांदेनी। तुमको माननी गली मो भाई साला आमो जालरे केरांडी गड़ीबा भी स्वप्न तमो जालरे खाली जियंता इलिसी। ना रे संग टोकी भाबंदी कि तांको इशारा रे आमे नाचिबा किंतु मु तांको नचला वाला सेटा से जानिनी। हाँ से सब कथा छाड़े तू बा कौन गोटे कहबू बोली कहउथलु। हाँ कहबी बोली तो कहूदिली। हाँ कहूनु। हे भकुआ आज पर्यंत तू समस्त को ब्रेकिंग न्यूज दे आसीଛୁ आज किंतु मु तते रेकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज देबी। माने तू कौन कहबो चाहछु माने कि तोर बेबी एबे मोर बेबी। चला गया चांद आसमां को छोड़ बेबी माने तू माने कौन कहबो चाहछु खोली क मते माने तो बेबी तते छाड़ी एबे मो सो लागिची बांडा मुंडो खराब करसलेन डेली फोन करी करी। क्या बोला तूने? मानी गली भाई चहला पानी रे थोप पके रे तमे पूरा उस्ताद। ना बे बांडा मु काई थोप पकेबी सी तो बांडा मते थोप पकोछ। वही है सूरतें अपनी वही मैं। किंतु मु ताको सीधा सीधा कहि देछि कि नाही तू मो सांगर लवर माने मु तो से कथा हे परिबिनी बस। बस
तू तो बांड सुधु ओलाटा। माने तू कौन कहबो चाहछु? अरे मूर्ख, बाघ पाखु जदि शिकार आसे बाघ कौन ताकू केबे छाड़े? अरे हां जे सेवा तो लभर मु पुणी केमती? अरे थिली किंतु एबे तो नहीं ना। Oh my God! अरे मु बुझी परसी किंतु तू तो आंबो खाई देछ ना, मत भाउ टाकुआ धरे हु आउ। ना रे संग, तू जेमती भावछ सेमती किछि भी नहीं। मु ताकू भल पाउथली सत, किंतु ताकू छुईनी भी। क्या बोला तूने? तू सत कहू बोले मु केंदी मानिबी? केमिति जानिबो? अच्छा तू मत गोटे कथा कह, तू गाड़ी चलेले पछरे ता चिन्ह पड़े नानी कहलु? हां पड़े तो। बस कथा सरिला। तू को जानिनु मु गाड़ी चलेले केते रांपी कि निए? ମୋ ବାପାକୁ ଯାଇକି କୁହ ମୋ ବୋଉକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଏ ଭଗୁଆ ମାଛ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ଲୋ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁହାଳିଆ ଗାଇଲୋ ମୋଟା ସୋଟା ହେଇଯିବ ପୁଅ କ୍ଷୀର ପିଇ। तू गाड़ी चलेले मन को जानी पारे गाड़ी आगु चलची कि नहीं? हां जे ता कथा सहित ये कथा कोन बांड मु बुझी पानी किछि। तू परे बुझी पारू। हां जे से तो मते ले सांग बोली डाकुची आ मु भी ताको सांग बोली भी भाबुची आ सांगरो हठात लव को केमती? बाबा रे ये कुहू को माटी थरे जे पाद रखीची से बार बार रखिबो। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मिसा महाराणा जिंदाबाद 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 मिसा महाराणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो